Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hello class. How are you this morning? I hope all of you good, happy, and have high enthusiasm to study. Although we study in the long distance, walaupun kita belajar jarak jauh, kalian tetap memiliki semangat yang tinggi. Okay, now try to remember your last material, your last lesson. Do you still remember your last lesson? Oh, of course, yes. Yeah. The last lesson was about introduce yourself to someone. Okay. Now, I would like to know if you can compare the two texts below. Saya ingin, apakah kalian bisa membandingkan dua teks di bawah ini? Okay, follow me and listen to me. Good morning all. On this occasion, allow me to make an introduction to who I am. My name is Rizky Satria. I am the first of three children. I was born in Bekasi, July 14th, 1990. Currently, I live in Jalan Kebon Waru, number 33, Tangerang, South Jakarta. Speaking of a hobby, music is one of my hobbies. I can play the guitar since 4th grade, and now I have created 4 songs. I have a dream to make a band and will share a stage with Coldplay. Hopefully my dream can come true. I have 2 siblings who are still in elementary school. You know siblings? Saudara kandung, ya. Once again, I have 2 siblings who are still in elementary school. Nini and Nina. Atau sibling ini saudara kembar. Ya. They are twins. My father works for a prominent contractor company and my mother works in the hospital. I guess that's all I can say about this introduction. Thank you very much for your attention. Okay, now second text. Yeah, you have listened and read the first text. Now try to compare to the second text. Jadi telah mendengar teks tadi dan juga telah membaca. Sekarang coba dibandingkan dengan teks yang ada sekarang ini. Okay. Hi, friends. We have a new classmate and I would like to introduce her. Her name is Arifia. You can call her Via. She is my neighbor because she lives on Kusumanegara Street near my home. Via is 2 months older than me. Her hobbies is cycling and reading. If you want to ask more about her, please don't be shy to ask her. Okay. That's all the text. Now try to compare the two of texts. Can you answer please? What does the first text tell you about? And what does the second text tell you about? Can you answer please? Now
try to back to the first text. The first text tell you about, on this occasion, allow me to make introduction to who I am. My name is Rizky Satria. I am the first of 3 children. Now, try to go to the second text. Hi friends, we have a new classmate and I would like to introduce her. So, I would like to introduce her. So, what can you say? The second text and the first text? Okay, of course, the first text is the text introduce ourselves or someone introduce him or herself. But the second text you should see this text or this current text yang ada sekarang ini. Hi friends, we have a new classmate and I would like to introduce her. Her name is Arifia. Nah, tag ini adalah tag introduce someone or introduce friend. Ya, jadi tag ini adalah tag memperkenalkan orang lain. Ya, atau memperkenalkan teman. Jadi beda dengan tag yang kita pelajari minggu kemarin, teks yang memperkenalkan diri sendiri atau introduce him or herself, but now text introduce someone. Ya, okay. What the kind of the last text? The last text is a text that introduce someone or introduce other people. Okay, jelas ya. Now, after reading and understand how to introduce someone, now complete this dialogue. Jadi, setelah Anda memahami bagaimana memperkenalkan seseorang, nah, nanti sekarang coba dilengkapi dialog di bawah ini. But before doing the tasks, ya, in the assignment 1, follow the next. Jadi sebelum mengerjakan tugas, ikuti yang berikut nih. Okay, now I would like to invite you back to the second text. Saya mengajak kalian semua kembali ke teks kedua. Try to observe and try to give your attention to the color word, ya, atau the red colored word. Coba betul diperhatikan atau diperhatikan secara khusus kepada kata yang diwarnai merah. Hi friends, we have a new classmate and I would like to introduce her. Her name is Arifia. Yeah, and go on. You can call her Fia. She is my neighbor because she lives on Kusumanegara Street near my home. Mine di sini. Near my home, mine. Via is 2 months older than me. Okay, how do you call them? Bagaimana Anda menyebutkan we, I, her, Arifia, atau she, my, me, and so on? Apa sebutannya itu? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Okay, now try to see this one. Ya, pronoun. Ya, pronoun itu kata ganti orang. Okay, pronoun is a word to avoid repetition. Pronoun ini digunakan untuk menghindari pengulangan. For example, we back to the text.
Hi friends, we have a new classmate and I would like to introduce her. Her ini untuk mengganti posisi apa? Mengganti posisi new classmate. Dia perempuan. Her name, kembali her ini menjelaskan dia tadi. Tidak sebutkan nama. Her name is Arifia. Nah, jadi her ini pengganti dari Arifia supaya tidak terulang atau tidak berulang-ulang sehingga tidak enak didengar. Maka kita butuh pronoun. Nama Arifia diganti dengan her. Kenapa diganti dengan her? Nanti kita jelaskan. Karena her itu berasal dari she. She ya, she itu dia perempuan. Kalau sebagai subjek itu adalah she. Kalau sebagai objek dia sebagai possessive dia sebagai her. Okay, let's go to the explanation ya. Mari ikuti penjelasan. Pronoun. Pronoun is a word to avoid repetition ya. Pronoun itu digunakan atau sangat berguna untuk menghindari pengulangan. Misalnya kita menyebutkan nama Arifia tadi, supaya tidak berulang-ulang menyebutkan Arifia, maka kita perlu pronoun. Misalnya Arifia diganti dengan she, kemudian she boleh diganti dengan her. Nanti kita akan tahu posisinya. Now example of pronoun ya. Pronoun itu terdiri apa pronoun itu? Pronoun itu ada sebagai subjek, ada sebagai objek, dan juga ada sebagai possessive. Subjek, masih ingat subjek? Contohnya, kita lihat kalimat ini. Kalimat ini subjeknya I would like to introduce her. Yang mana pronounnya? Pronounnya adalah I dengan her. Ya, I would like to introduce her. Pronounnya katakannya I. Kemudian her. Cuman di sini posisinya berbeda-beda. I sebagai apa? Her sebagai apa? Anybody know? What is the position of I? Apa posisi I di sini? I as subject. I itu sebagai subjek. How about her? Her itu sebagai objek. You know what is subject and what is object? Ya, kalau subjek itu adalah pelaku. Kalau objek itu adalah yang menjadi sasaran dari perlakuan dari subjek tadi. Contohnya, I would like to introduce her. Siapa yang melakukan? I. Kenapa I melakukan pengenalan? Siapa yang diperkenalkan? Yang diperkenalkan adalah her. Her ini sebagai objek. Now, see the second example. She is my neighbor. She is my neighbor. Observe she and mine. She and mine. Ya, she ini juga sebagai pronoun. Mine juga sebagai pronoun. Kalau she, posisinya, what is the position of she? Anybody knows? Oke, she as subject. She ini sebagai subjek. How about mine? My neighbor. My is possessive. My is possessive. You know what is possessive? Possessive itu kata ganti milik. For example, my neighbor. Apalagi? My pen. My car. My motorcycle. And now this one is, this book is hers. This book is hers. Observe hers. Hers also pronoun. But in this case, hers as the possessive. Ya,
Hers ini juga sebagai pronoun, tapi posisinya sebagai hers. So, there are three kind of pronouns. Ada 3 bentuk pronouns. Anybody knows? The first is subject, the second is object, and the third is possessive. Ya, subject, object, dan possessive. Now, let's see more. Ya. Pronoun. There are 3 kinds of pronoun: subject, object, and possessive. Subject, object, and possessive. Now try to see what are the subjects. Subject is I, you, he, she, it. That's subject. But when I as object, you should change to me. When I as object, you should change to me. And when I as possessive, you can change to mine. Oke. Kalau dia sebagai subjek, maka I. Misalnya, subjeknya apa tadi? I call you. I call you. I-nya yang melakukan pekerjaan. Berarti dia sebagai subjek. Call is verb and you is object. But when I as object, ketika I sebagai objek kemana? You-nya sebagai subjek dan I sebagai objek. Should you say that you call I? Bisakah kita katakan, kamu panggil saya, you call I? Oh, not. Ya, not like that. Tidak seperti itu. Kalau I sebagai objek menjadi me. Jadi mengatakan, you call me. Anda memanggil saya. Bukan you call I. Bukan you call I, tapi you call me. Karena I ini sebagai objek. Kemudian bisa juga I ini berubah menjadi mine. Mine ini kata ganti milik, menunjukkan sesuatu yang kita miliki, tapi tidak diikuti oleh penyebutan bendanya. For example, when you say, oh, this is my pen. This is my pen. My pen. My diikuti oleh pen. Tapi ketika Anda menyebutkan, mengatakan bahwa ini punya saya, Anda tidak menyebutkan penanya, berarti Anda mengatakan, this is mine. This is mine. Mine sebagai posesif. Oke? You, yours. Perubahan-perubahannya. Subjeknya he, ketika jadi objek menjadi him. Posesif menjadi his. He itu adalah dia laki-laki ya. Kalau dia sebagai objek, misalnya I call him. Bukan I call he, tapi I call him. Bagaimana kita mengatakan ini buku dia laki-laki? Apa kamu akan mengatakan he book atau him book? No, kita akan mengatakan his book. Ya, buku dia laki-laki, karena his ini adalah posesif, kata ganti milik. Oke, next she menjadi her sebagai objek, menjadi hers. It, objeknya tetap it dan posesifnya adalah its. Okay, now back to the first ya. This is a singular subject. I, you, he, she, itu namanya singular subject, subjek tunggal. Now, how about the others that we call this is plural? You know plural? Plural itu pronounnya atau plural ya. Plural itu jamak. Jamak itu artinya lebih dari satu. Oke, for example, subjeknya we. Ini kan masuk plural.
subjek we, kalau sebagai objek adalah us, and possessive is ours. You can be plural and also can be singular. Kamu itu kan bisa banyak, bisa satu. So, you can be singular and plural. Okay, they, them, theirs. Now, the last is the kind of possessive. Ini adalah pembagian posesif, dua pembagian kata ganti milik. Itu ada namanya possessive pronoun and possessive adjective. Possessive pronoun itu kata ganti seperti mine, yours, his, its, ours, and so on. Ini kata ganti milik itu tidak diikuti oleh kata setelahnya. Misalnya kita mengatakan mine. Mine itu berarti ini milikku. Yours, milikmu. His, milik dia, laki-laki. Its, milik dia, benda lain. Ours, milik kami. Theirs, milik mereka. Ini digunakan posisi pronoun ini untuk menunjukkan benda yang kita sudah tahu. Misalnya kita mengatakan this is mine. Mine itu ini milik saya. Nah, orang yang mendengarnya sudah tahu apa yang dimaksudkan miliknya itu. Mungkin pena. Misalnya kamu mengatakan oh this is mine, kamu tunjukkan penanya, berarti menunjukkan pena itu milik kita. Namun ketika kita menyebutkan atau menggunakan posisi lain, yaitu namanya possessive adjective. Possessive adjective ini juga kata ganti milik, tapi kata ganti miliknya diikutilah nama bendanya, yaitu my, your, his, it, our, their, and so on. For example, mine plus noun. Mine plus noun ini contohnya apa? My table. My table. Meja saya. Tapi kalau berdiri di sini namanya mine. Tapi kalau sebut ke bendanya tidak boleh mine table, tapi harus my table. Ini disebut dengan possessive adjective. Your book. Your handphone. His car. His motorcycle. It eyes. It eyes, matanya mungkin kepada benda lain, kepada kucing, kepada anjing dan sebagainya. Ini milik. Our friend, teman kami. Banyak berarti ya. Our friend. Harus ikuti friend, nounnya friend. Their friend, and so on. Okay? Do you understand? Okay, now let's get the conclusion of our lesson. There are two kinds of texts you have studied. Ada dua teks yang sudah Anda pelajari. The first is last week, introduce ourselves, memperkenalkan kita sendiri. And the second is introduce someone or introduce friend to another people, memperkenalkan teman atau orang lain kepada orang lain lagi. That's the second text. You try to understand, Jadi contohnya tadi, try to read again. How try introduce text, especially to introduce someone. You read again. Okay. Now, after follow the lesson, follow my explanation. I think all of you have understood. Now, try to do tasks. Anda tinggal lagi mengerjakan tugas lagi. You have two tasks. Anda punya dua tugas.
Nah, ini tugasnya yang pertama. Ya, the first task is to complete a dialogue about introduce someone that see in the assignment 1. Ya, lihat di halaman tugas nanti ada assignment 1, mengisi atau melengkapi sebuah dialog tentang introduce someone. And then the second task is complete the blanks. You should complete the blanks by using the suitable pronoun. Kalian akan melengkapi sebuah kalimat atau titik-titik, melengkapi titik-titik dengan pronoun yang tepat. Do you still remember about pronoun? Ya, subject, object, and possessive tadi. Diingat-ingat ya. Okay, only 2 tasks. And after doing your tasks, don't forget to send me through the Google Classroom. Once again, after doing the tasks, send me through the Google Classroom. Setelah mengerjakan tugas, jangan lupa segera mengembalikan atau mengirim ke saya ke Classroom. At least